lo tu ni ku ki channel vezo se na bon cha vin lem ne vin tu ni a hi I project ho chung chang ho update hin bolo hitin chule Rajya Sabha meeting a hi PM Modi in tu chunga hi Manipur boy na chunga jong hi don but na ahin bole ti ho jong hi mo ahi in ahi le hichi Rajya Sabha meeting a hi I to banga don but na ahin nei ham ti ho hi niaw khat het thim na diwa hi ho jong hi niaw cha update hin bolo hi tin chule kuki army jong hi akiphu do e hichi wa hi ibon chawa kipun khom na dinga hi to gon nam se pai hon jong anei ta ve ti ho jong hi mu ahin a huti a hi le hichi chung chang ho hi I to banga ki got na anei ham ti a hi don but na cha chom jong a hongin ahin la hichi chung chang wang hi I za kai confirm ke bol nai lo a hi in anaki ki ho pi nai po in nge a chu hichi chung chang wang hi tunia in sei lo diu a hi in ahin la inam se pai ho win jong hichi to banga boina ito na chungwa tu chunga hi pan khom na dinga pan ahin la dan ho hi ivet na hi le ama ho jong a boy le tawe ama hon jong pan na sata in ala tawe ti chu hichi wa ko na hi mu a hi in pan akila lo ting la hin alanga boina ima umzi lo a hin la boina ahung tai khatla khat hi tin don but na ahung ki nei tawe ti ting la chun ama hon jong pan alatawe ama hon jong I chan ham khana inam sungu su di na dinga hi pan la na to gon ahin nei tawe ti ho chu het thei mu theya hung pan ding ahi tain hi je a chu inam se pai ho chunga jong ki pa thu sei win social media za chom choma hung ki so dan dung zuya cha hi le kuki army hung ki form do na chunga jong hi cabinet za chom jong form do ahi tai ti a jong chu social media mu ahi in hin la hi che ho hi ka sei ma banga chu ima confirm akibol nai po in ama ho anaki ho pi nai lo je a chu tu nia hi chilang hi sei daw hi tin neu khat confirm ahung ki bola hoi ta ho lim na ahung ki ne ya do chin na ahung ki nei ting le hi chi ting la bo chun hi chi in sei do de wa hi in ahin la tu ni a hi project chung chang ho update hin bolo hi tin tu ni a inam ha sat na igam ha sat na zala pan hin la koi umam ahi lo le koi in ipo na wa I chan ge ya I tho piu ham ti ho hi neu cha update hin bolo hi tin chole Rajya Sabha tu ni a PM Modi in thu don but na ahin nei na ho wa hi itilang panga don put na ahin neyam ti ho jong hi in sei de wa hi ama sapenin igam inam ha sat na a pan pi na in thum ho ki tho pi na dinga project athum na in a nei na wa pan hin la ho amin ho ananong vet kin o hitin jan hi a chu zale som le ko chan in a sei wa hi in tunia hi zale som ni a patna zale som thum le sagi chan iling tawin hichiwa hi koi in pan ahin la wa pan ahin la na wa hi zat ahin to ham ti ho jong hi hichiwa hi imu thei so ke diwa hong kita do ke ra hi in pan la ho min ho jong hi chelanga ko na hi in a vet the wa hi in aban cha awang amin kahin sim do lo ding a hi in ahin la tunia igam inam ha sat na zala jiribam lang a hi in a hi lo le es na bil lang a hi in hichilanga volunteer hon pan pi na ahin thum na chungowa inam pi ngai chat na ahin nei na chungowa nam pi hon inam sungowa kiphal mi phabe pi aumen tu ni a jong hi hichiwa pan hin la a jiri langa inam se pai ho ha satna a hi lo le esna bilanga ha satna anei na chungowa volunteer ho adinga pan hin la ho na chung che wen avelin ki pa thu ken sei ki nin pan la nai lo hon jong pan la go hitin hichi to banga pan ila na ho hi igam inamin ha satna anato laya ke in jong pan kanala ti het na record khat a hi in ize a chu pan lanai lo hon jong tu a hi
pan ila so ke divin avelin kain tim kitnin aban le tu chunga project inei na chungova pan hin hala pen ahi lo le tu ni chan geya ato sang pen ahi lo le igam inama dinga hin to do atam pen cho ahi le ke tungnung and family ho ahi win ani na ahi le lam kholun chongloi and family ho ahi win ama wain sang sagi an pi wa ke tungnung hin 25,000 ahin pi a ngaban le lam nei thim ke kuki hin ama hin sanga ahin to ahi ti chu hi chiwa hi iga mu thei so ke diwa hung kita do ahi in aban le koi to bang hi chi to banga pan lano ma tu ni chan ge a pan lanai lo hon hi chiwa hi bank details abona akikoin gp a jong ipi nom vai le chiwa ko na hi ipi the wa hi in ipi zo ting le screenshot bol hi tin hi chi number a hi hin thot leu chun na hin thot ting le hi chi na hin thot na number pe nu chu group whatsapp group ma join na ding a link hong ki sen ding a hi in hichi group a chu na jaw no mai jong le a link chu khat ve me le chun group ma chu na jaw jing the hi ku ki channel family group ma hi na jaw the hi ti jong chu avelin kain phone ki ra hi in koi to bang hi chiwa account number bolding dan hello wa ahi lo le gpay number me ding dan hello hon hi chilanga hi qr code hong ki koin hi chi qr code scan a jong hi direct nga bailam ta pi jing the wa hi ti chu hi chiwa hi hong ki vet sa ken wa hin tu hin i topic wa analu no hi tin jan ni video anave ho chun imu de wa hi in hi chi Rajya Sabha meeting a hi Manipur gam sunga MP ni ine win hichi MP ni la a inner a mei lei e san pa MP hin ama hin na sata Manipur chungchang hi ana polut nin hang ta in thu ana sei ti a chu na sei wa hin hichi AHINSEI na ho hi tu ni a jong chu Rahul Gandhi hon loi opposition party ho jong hin na sata PM Modi dem na a hi thu tam pi AHINSEI vin a hi le tu ni a chu PM Modi jong hi ki sum zo lo hi di dan a hi tai ni chiwa hi aman jong don put na a hin nei ama hon opposition party hon thu do na anei na wa chu a hi le igam sung hi democracy a hi netiva ahin la igam sunga hi banga gen theina ha sat na to ta Manipur gam sunga dinga hi kam chang khat jong na sei poi a hi lo le I macha na na tong poi ti a hi an oi mo ven a hi le hi chi an oi mo na chung wa hi Modi in don but na an nei na a chu a hi le hi chi Manipur boy na a hi ke ho akikum lo ke hi po vi kum izat ham khat sung lai izat ham khat sung boy na sang ta hin to na chung wa hi government in BJP in nasata apan akila in school ki kha ho jong akitha hon kitnin office ki kha ho jo si jong akitha hon pe in hichiwa hi ET government in pan ala poina ti deu ham tu a jong hi normal to banga school jong amuna akai thevin office ho jong amuna akai thevin a hi le hi chiwa chu center government in pan ala poi ET na ti theu ham ti a hi don but na ho jong anane ti a hin even a hi le chun di thawa hi aban le mi tampi Manipur mi ho hin Manipur cha te ho hin ina ngai to da na chu PM Modi hin thu hin se hen nang le boina zo se hi thip jing ding da na hi gelo a hin la ama jong hin a het a hin Manipur gam sunga hung hen lang thu hin se hen lang e hung peng jong le I macha political solution a lawa hi le chun boy tho ding hi ti hi a het a hi in hi za chu home minister ho anoya na tong ho hi a hin sol ji a hin la I macha hi development thailo a hin alang khana ka sei jing ma banga e hon jong tu ni a hi separate administration ka dei ti a ki phin wang wa hi Manipur government to ki hen dan na I macha I bol nai lo je wa hi ama ho gel da na chu school ho
cookie area hi hen a hi lo le MITE area hi zong le school ho hoi ta chi hla office ho akai jingai le chun government hoi ta in a functioni ti hi apan cha na khat wa hin tu le tu a jong hi ama ho hin mai lei e san pa mai lei cm pa hi contact a hin bol ting wala aman jong ana seijing pen cha hi le pan kalawe mun tina hi ka sepai ho ome ka state force ho ome hi che ho hin mun tina part ala jinguvin tu ni chan ge ya hi amuna state force ho a functionin school ki kha ho jo se jong a ki hong ta in aban le office ho jong aban banin a ki hong gam tai I macha boina poi beng ho jong hoi ta in function a hi thowe ti a hi don butna api ji le e ho demand ho hi koiman ina sa bi se lo a hi ni ja chu ka sei jing a hi tu a jong hi state government to ikitu man na ho jo se ki kha tan thei hen lang ama ho government mong hi ho gam sunga function talo hi hen lang hi le chun Manipur state government in a government hi na atu zo poi a fail a hi tai ti a hi mi zo sen a pom thei ding a hi in a hin la tu a hi thing lang hian phai cham hi zong le a government hoi ta function a hi jing na lai je a hi ama ho dinga jong hi chi to banga hi sei lhap na tampi thei jing na lai ai ti a hi in hi chwa tu ni news headline ho jong hi ga velo chun PM Modi in anasei na a cho hi le hi chi Manipur boy na a hi iza kai ke hon pan kalawin violent na ho ki boy na ho a jong hi part hoi ta in kalawin government in hoi ta control a bolin school ho jong a ki hongin office atam zo jong a ki hongin a hi le ipi bola hi chewai center government na oi mo ham tu ni a hi ichi Manipur boy na a hi mi khen khanen tu ni chan ge a hi thau la a mei hal jing na lai a hi thau na chu mei ha la hi le a kong ding mong a hi ti to banga hi don but na ananein supreme court in jong ana sei na a cha hi le hi chiwa hi Manipur government hi failure a hi tai ti a jong hi a sei a hi na hin la tu ni chan ge a hi birin hi hen Modi hi jong la amani hin ka government hi a fail a hi poi tu ni chan ge a hi hoi ta in a function jing na lai ti chan ge a hi mi pi he nga hi don mu but na hi a pe jing thei na lai ve ti a hi in hi je a chu Manipur gam sung boy na hi ama hon thu a hin seva a hi lo le tu ni apana ki cham na ding a hi tai ti mai mai a hi ki hian thei ding thil a hi ta point tu a hi cheng bom movin ti han lang le ku cha te ki nom loading mail thei ho to ai ti la ya cheng khom thei ta loading ka hi vi khat la khat ki ka ki mu dana asang tan khat la khat ki ka ki vet dana hi sang mong a hi ta in ka chen khom thei ta lo de wa hi ja chu political solution khat ne pewin lang gam tum av tum be a ki vai hom na khat ne pewin ti a hi thu mu a hin hi chi chu peace hin siam go lang in chen khom sa go lew e ho hi inop lo de wa hi in aban le hin hian za au hen lang Manipur hi ke ni a hin so ki nu jong le e san ho hung nom ki lo de wa hi ni za chu tu a hi athil dan ho hi event na hi le PM hung hen lang president hung hen lang ako ichu hung jong le tu le tu a solution thei na ding ai khat lang jong alung dam na ding a bol do lo vai le chun a sanga na sa zo a hung boy thei thil a je a hi tu ni chan ge a hi ama jong hung lo aman jong ichung thu ho hi a sei do lo hi ti hi het thim na divine se wa hi in aman ana sei be na di a chu tu chunga Manipur boy na chunga BJP government in pan ala an ho hi Congress government hi han lang hi le kum nga be ala de wa hi a hin la ke hon kum khat jong thing lowa pan na sata kala awa center force hi hen state force hi hen
pan hoi ta ala wahi le school ho jong office ho jong masanga banga normal ta amuna ke hong a hi tai ti a hi don but na anabole ti chu neu khat iga het thim na diwa tunia update in bol the ho chan chu a hi in het thim so ke deu ta sanin a hi THEI le igam sung inam sungova ithil thum ho hi success hen a hi lo le ithil thum ho hi lo thin na changu hi ti wa hi le Manipur government idal ha lo siwa chu e ho thil thum ho hi a lo thin na ding hi umbi se lo hi aji chu tu le tu a center government Thusei dan a hi lo vai le PM pa Thusei dan ho hi event nai le chun Manipur gam sung hi normal a hi tai office ho jong school ho jong hoi ta aki hon the a hi le hi chi khela chu ipi kabol be deu ham ti a hi don but na ane wa hi ni ta hi zingai le chun phat khat le athu hi kang hi ta hi ahin di wa ahin di cham di wa hi do ding dan din muna hi mo ahin ahi THEI le kanami pi te hon hi chiwa hi e hon ipi ham pan ila thewi ti wa hi le tu le tu a hi center government in i hian danu ai ta in mei lei gama kuki alut thei ta po in kuki gama mei lei lut thei lo ahi ta le tu a hi e ho gam sung hi iti meitei government lo wa hi I function thei diu ham iti e hon administration iki bol diu ham ti hi iki gel ha ngai hi I che ho I gel ha to ka wa hi meitei government noya I jing vai le I dei bangu chong I bol thei lo diu I chan ding lom ho chong I chan lo diu hi ti chu a chaina neu cha kain sei be no ma hi in tuni ko ki channel vazo se na UVIN ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw han